dan orang baca salawat kepada Rasulullah, karena baca salawat itu perintah Allah. Pada hakikatnya orang yang baca salawat itu pun melaksanakan perintah Allah juga. Ya Allah menyuruh. Fakana syarafuhum bimtithali amrillahi ta'ala, maka adalah kemuliaan mereka itu malaikat karena mereka melaksanakan perintah Allah, yakni sujud kepada ihanatu iblis, kehinaan iblis itu karena dia menyalahi perintah Allah Ta'ala. Wal illahi ta'ala biqaulihi, dan adapun kita Allah karena ujar Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, baca salawat olehmu kepadanya dan baca salam olehmu akan sebagai salam. Artinya ketika orang baca salawat, pada salawat itu mereka zikir kepada Allah juga. Pada hakikatnya orang yang baca salawat itu pun zikir kepada Allah juga. Intaha kalamu syarhi dalail. La hajata lana dzikruhu min ja'lis shalah 'ala nabi bi manzilati sujudil malaikati Adam alaihi salam. Aku kata ujar Syed, tidak ada hajat bagi kami menyebutkan daripada menjadikan salawat kepada Nabi itu menempati sujudnya malaikat bagi Nabi Adam alaihi salam. Baina bainama firaqan zahiran, karena sujud di Adam huwa fi suratil ibadatil wa amma shalah 'ala nabi falasat kadzalika. Bal biha dzikrullah ta'ala bilafzi Allahumma. Antara sujud itu malaikat lawan Nabi Adam dengan baca salat kepada Nabi itu ada perbedaan, karena di dalam salawat kepada Rasulullah di situ ada disebutkan zikir bilafzi Allahumma, dengan lafaz Allahumma. Ketika orang baca Allahumma, di situ sudah disebutkan orang itu zikir kepada Allah. Wa du'ahu subhanahu wa ta'ala wa huwa min anwa'i dzikir ma'a idhari hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi talabi salat bi anna bi ayyarhamahu rahmah allati talaqu bihi alaihi salatu wassalam. وهذا ليس فيه الاستقبال به صلى الله عليه وسلم بسورة العبادة التي لا تليق إلا بالله تعالى كما حصل لآدم بسجود. وهذا أعني إظهار احتياجه صلى الله عليه وسلم لله تعالى بطلب الصلاة والسلام على هو من أجل حكم مشروعية الصلاة والسلام عليه لئلا يدعي به بعض الناس الأولياء كما ادعت في بعض الأنبياء وغيرهم. فإظهار احتياجه الله تعالى بطلب الصلاة والسلام عليه مانع من ذلك. وقد حماه الله تعالى من الله من أن يدعي أحد من الناس به الأولياء مع كثرة فضائل الظاهرة ومعجزة الباهرة التي لا تعد ولا تحد، وقد أعدها في غيره من أنبياء وغيرهم ممن لا مناسبة بين فضائلهم وفضائله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. المسألة الثانية في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه الصلاة والسلام. Masalah yang kedua pada menambahi lafaz Sayyidina ketika kita baca salawat kepada Nabi. Lafaz yang kedua, masalah yang kedua pada menambahi lafaz Sayyidina ketika baca salawat kepada Nabi. Qala fil qawli badi' dzakara amjid al-lughawi ma hasiluhu anna katsiran minan nas yaquluna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anna fi dzalika yajza'u. Amma fi salat fadh-dhahir annahu la yuqalu ittiba'an lafzil ma'zur wa wuqufan innal khabar sahih. Wa ma fi ghairi salat faqad ankara sallallahu ala man khataba bidzalika kama fi haditsil masyhur wa inkaruhu yahtamilu an yakuna tawaddu'an minhu sallallahu alaihi wasallam aw karahiyatan minhu
sahha qawlu salama ana sayyidu waladi Adam wa qawlu lil Hasan inna ibni hadza sayyidun. Dan ada hadis Rasulullah ketika Rasulullah ana sayyidu waladi Adam, aku ni sayyid daripada anaknya Adam. Ada lagi perkataan Sayyidina kepada Sayyidina Hasan, inna ibni hadza sayyidun, anakku ini yakni sayyid. Inna hadza wa qala li Sa'id qumu ila sayyidikum, dan Sayyidina pernah mengatakan kepada Sa'ad, berdirilah kamu kepada sayyidikum, pimpinan kamu. Warada qawlu Sahal bin Hanif lin Nabi ya sayyidi bi haditsin inda Nasa'i fi amalil yawm wal laylah, wa qawlu Ibnu Mas'ud Allahumma salli ala sayyidil mursalin, wa fi kulli hadha dilalatun wadihatun wa barakah dzalika. Dan beberapa dalil ini yang membolehkan bahwasanya buat kata-kata sayyidina, karena pernah riwayat yang lain sahabat Nabi membaca salawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidil mursalin dan yang lain-lainnya. Wal mani yahtaju ila iqamati dalil siwa ma taqaddama li'annahu la yanhadu dalilan ma'a hikayatil ihtimalati al-mutaqaddimah. Wa qad qala al-Asnawi rahimahullah ta'ala fi muhimmati bi hifzi qadiman inna Syekh Izzuddin Abdul Salam banahu ani al-ityan bi sayyidina qabla Muhammad bin Tashahhud. Adalah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menambahi kata-kata Sayyidina sebelum kata-kata Muhammad ketika membaca tasyahud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bitasyahud ala anna al-afdalah huwa sulukul adab au imtithalul amri. Padahal yang paling afdal sulukul adab atau imtithalul amri. Fa'alal awal mustahabun duna tsani biqaul salam qulu Allahumma salli ala Muhammad. Summa musallina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fihi al-idyan bima umirna bihi. Wa ziyadatul ikhbari bil waqi'i alladhi huwa adabun bahwa afdalu min tarkihi fiha yadhar minal hadisi sabiki. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya menambahi kata-kata Sayyidina Muhammad itu lebih afdal daripada tidak menambahi dengan kata-kata Sayyidina, karena sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Adab itu lebih baik daripada melaksanakan perintah. Adab itu lebih baik daripada melaksanakan perintah. Yani mawarada an Ibnu Mas'ud marfu'an wa mauqufan wa ashah. Ahsinu shalah. Nah, ada hadis Nabi yang lain, ahsinu sholata ala nabiyikum, perbaiki olehmu salawat kamu kepada nabi kamu. Perbaiki salawat kamu kepada nabi kamu. واتفق الإمامان عن شمس الرملي والشهاب ابن حجر على استحباب زيادة سيادة في الصلاة على النبي. Dan ittifaq dua imam Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar atas sunnah menambahi kata-kata Sayyidina ketika baca salawat kepada Nabi. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, sunat menambahi kata-kata Sayyidina ketika kita baca salawat kepada Nabi. Bitasyahud wa ghairi, baik ketika membaca tasyahud atau selainnya.
Kan di tas 1 kan ada Allahumma sholli ala Muhammad. Di tasyahud atau selain tasyahud. وقال الشيخ محمد الفاسي في شرح دلائل الخيرات الصحيح جواز الإتيان بلفظ سيدي والمولى ونحوهما مما يقتضي الشريف والتوقير والتعظيم بالصلاة على سيدنا محمد. Dan mengatakan Syekh Muhammad Al-Fasi di dalam syarah Dalailul Khairat yang sahih harus dengan mendatangkan lafaz Sayyidina dan Imam Maula dan seumpama keduanya yang menuntut kemuliaan kehormatan kepada Rasulullah ketika kita baca salawat, baik kata-kata Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina, kata-kata tersebut ityan jawaz kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itharu dhalika ala tarki wa yuqalu bi shalah wa ghayriha ila haitsu ta'budin bilab lima rawa wa yuqtasaru ala ma ta'abbada bihi aw fi riwayati fa yu'ta biha ala wajhiha. Qala Barzali wala khilafa anna kullama yaqtadi tasrif wa tawqir wa ta'zim bihaqqi Rasulullah ayyuqala bi alfazin mukhtalifatin hatta balaghaha Ibn al-Arabi mi'atun fa aktsara. Wa qala sahibu miftahil falah wa iyyaka an tatruka labbas yadah fa bihi sirrun yadhharu liman lazimu hadhil ibadah. Dan berkata pengarang kitab sahibu miftahil falah, takuti kamu meninggalkan lafaz kata-kata Sayyidina ketika baca salawat, karena padanya itu ada rahasia nampak bagi orang yang melazimi akan ini ibadah. Wasuila As-Suyuti an hadis la lam yarid dalik. Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti ditanyakan orang, ada hadis Nabi la tusayyiduni bis shalah, jangan kamu membuat kata-kata Sayyidina ketika baca salawat. Fajaba bi anna lam yarid dalika, itu hadis tidak ada, ujar sini. Jaka bahasa kita ini hadisnya itu ulahan saja, diulah oleh orang yang kada ketujuh membuat lafaz Sayyidina. Qala innama lam yaltabi yusal bilafzi siyadah hina ta'limihi kaifa sana alaih. Kata Sayyidina sini melajari mereka itu bagaimana cara baca kepadanya, likarahiyatihi al-fakhra, karena Nabi benci dengan sifat kesombongan atau kemegahan. Walihada qala ana sayyidu waladi adam wala fakhar, katulah Nabi mengatakan aku ini pimpinan manusia dan aku kada sombong. Wa amma nahnu fayajibu alaina ta'dhimu wa tawqiruh, adapun kita sebagai umatnya wajib atas kita membesarkan Rasulullah dan memuliakan Rasulullah. Kalau sidin kada mau dimuliakan, tapi tugasnya umat untuk memuliakan beliau. Walihada nahana Allah Ta'ala ainuna diyahu bi ismihi, kan itu Allah menangati kita mengiu Rasulullah dengan namanya. Faqala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dan, jangan kamu jadikan ketika kamu memanggil Rasul itu di antara kamu seperti kamu memanggil sebagian kamu akan sebagian. Kalau boleh kita mengiu Rasulullah itu dengan sebutan ya Muhammad, hai Muhammad. Kalau nang lawan orang lain bolehlah kita ngiu orang hai Ahmad atau hai Utuh. Tapi ketika lawan Rasulullah kita dilarang untuk memanggil beliau dengan sebutan nama beliau. Pokoknya salah wa ghairiha
bila Sayyidi. Menurut Syekh Al-Hattab, yang nampak bagiku dan aku perbuat ketika baca salawat dan salamnya, yakni mendatangkan dengan lafaz Sayyidina. Walau walladhi jara alaihi amalul ummati ziyadata siyadah fi ghairil waridi wa tarkiya fi ma warada ittiba'an bil lafzi wa firaran min az-ziyadati fil bihi liqaunihi kharaja makhraja ta'lim wa wuqufan indama haddalahu wa kadha qala Sayyidi Ahmad Zarruq thumma qala Al-Hattab وعلى هذا درجة صحيح دليل الخيرات ورضوان عنه فإنه أثبت اللفظ الوارد من غير زيادة السيادة وزادها بغير الوارد لكن هذا بحسب الوضع في الخط أما من حيث الأداء والأول تعرأن في الوارد وغيره. انتهى ملخصا من كنوز الأسرار للحاروشي وكتاب الرماه لعمر الفوتي. ولا صاحب كنوز الأسرار بعد ذكره ما تقدم عن الحطاب وسئل شيخنا الإياسي رحمه الله تعالى عن زيادة السيادة بالصلاة على النبي وقال السيادة عبادة. Pernah Syekhuna Al-Yasi ditanyakan orang bagaimana hukum menambahi kata-kata Sayyidina ketika baca salawat. Maka ujar di sini ketika baca salawat kita menambah dengan kata itu ujar di sini ibadatun, itu ibadah. Bukan harus lagi menambahi kata-kata Sayyidina ketika baca salawat, itu ibadah. Qala qultu wa huwa bayyinun li anna al-musalli innama yaqtadi bi salatihi. Tujuan orang membaca salawat itu yakni membesarkan Rasulullah. Fala makna hina idzin li tarki atas bihi, dan tidak ada makna ketika itu li tarki tasyid, meninggalkan kata-kata Sayyidina tersebut. Itu ainut ta'dhim, kata-kata Sayyidina itulah hakikat daripada membesarkannya Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya orang baca salatnya Allahumma shalli ala Muhammad, itu masih tidak termasuk ta'zim. Jadi hakikat ta'zim itu kepada Rasulullah, yakni ketika baca salawat mereka membuat kata-kata Sayyidina Muhammad. Qala Ibnu Hajar fi Ad-Durrul Mandud fi ziyadati Sayyidina qabla Muhammad khilafun. Berkata Ibnu Hajar di dalam kitab Ad-Durrul Mandud, pada menambahi kata Sayyidina sebelum kata-kata Muhammad itu ada khilaf. Fa amma fi shalah fa qala al-mujzi lughawi al-zahir inna annahu la yuqalu iktisaran 'ala al-warid. Wa qala Asnawi fi hibli anna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam Salul Amri Sulukul Adab fa'ala thani yustahabu fihi. Jadi menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Ad-Durrul Mamdud pada menambahi kata-kata Sayyidina Muhammad sebelum kata-kata Muhammad. Adapun pada waktu sembahyang, kan di dalam sembahyang ada tahiyat membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kata-kata waqala al-lughawi al-zahir annahu la yuqalu iktisaran 'ala al-wad. Asnawi fi hifdhi anna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam pada ala anna al-afdal imtithalul amri. Ujar Syekh Ibnu Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, yang afdal itu melaksanakan perintah. Hanya ketika di tahiyat itu tidak ada perintah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tapi Allahumma shalli ala Muhammad, maka cukup dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'alat tsani, ada pendapat yang kedua bahwa saya menambahi kata-kata Sayyidina Muhammad baik itu ketika tahiyat atau tasyahud, itu hukumnya yustahabbu, sunnah. Jadi di luar sholat atau di luar sholat menambahi kata-kata Sayyidinanya itu yustahabbu, sunnah.
wa hadha walladhi malat ilahi fi syarhil irsyad wa ghairi wa salama Abu Bakr ya ummun nas wa ta'akhara amarahu ay maka falam yamtasil summa salahu ba'da faraq min dalika. Dan ini sesuai dengan riwayat manakala datang Sayyidina Abu Bakar, manakala datang ia dan Abu Bakar ketika itu jadi imam, lalu mundurlah Sayyidina Abu Bakar jangan supaya ia tempatnya dan ia tidak melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Kemudian Nabi menanyakan akan dia setelah selesai dari sholat. Fa abdalahu anu innama fa'alahu ta'adduban liqaulihi makana yambagi li ibni abi Quhafah ayataqaddama baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarra Nabi ala dzalika. Pernah terjadi waktu itu Rasulullah garing yang menjadi imam Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah mendengar itu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Rasulullah itu diantar oleh sahabat, dibawa oleh sahabat umpat sembahyang. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar Rasulullah ada di belakang, lalu Sayyidina Abu Bakar itu sedikit mundur dan itu disuruh Rasulullah supaya tetap aja, tapi tetap Sayyidina Abu Bakar itu mundur dan selesai sholat. Lalu Nabi takuni, kenapa engkau kada meneruskan sembahyang jadi imam? Maka ujar Sayyidina Abu Bakar, kada wajar anak Abi Quhafah itu jadi imam selama engkau ada ya Rasulullah. Ulun kada wani jadi imam ya Rasulullah kalau biar masih ada. Fa'abdalahu annahu inama fa'alau ta'adaban. Kenapa? Itulah adab Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana yang bagi li ibni Abi Quhafah ayyataqaddama baina yaday Rasulillah. Faqara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika. Hadza fi dalilu ala ayya dalilin ala anna sulukal adab aula min imtithalil amri. Dan inilah dalil bahwa melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Alladzi alama adama jazmi bi qadhiyatin. Inilah dalil orang kenapa mereka ketika baca salawat itu menambahi Sayyidina, walaupun Rasulullah tidak melanjarkan baca salawat dengan kata Sayyidina, karena mereka melaksanakan adab. Adab itu ujar mereka lebih utama daripada melaksanakan perintah. Ketika Rasulullah menuntut Sayyidina Abu Bakar tetap aja jadi imam, tapi tetap Sayyidina Abu Bakar itu sedikit mundur. Ada wajar ulun jadi imam ya Rasulullah, biar ada di hadapan ulun. Jadi orang-orang yang baca salawat yang menambahi kata Sayyidina itu karena orang itu sulukul adab, melaksanakan adab. Dan dikatakan di sini anna sulukal adab aula min imtithalil amri. Melaksanakan adab itu lebih utama daripada melaksanakan itu perintah. Summa ra'aitu wa atala fi anna ba'da Syafi'iyah wal Hanafiyah raddu alaihi wa atalu fi tasri' alaihi wa huwa haqiqun bidzalika wa warada an Ibnu Mas'ud marfu'an mauqufan wa asahu hassinu as-salah ala nabikum. Ada di dalam berkata daripada Ibnu Mas'ud, hadisnya marfu dan mauquf, disebutkan perbagus olehmu salawat atas nabi kamu. Perbagus salawat
kepada nabi kamu. Wa dzakara al-kaifiyah wa qala fiha ala sayyidil mursalin wa syamilul shalah wa kharijiha wa syamilul shalah wa kharijiha. Lalu berkatalah ia Ibnu Mas'ud, Allahumma shalli ala sayyidil mursalin, dengan membuat kata-kata sayyid. Dan baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Wa huwa al-muhaqqiqu al-jalul mahalli anal adab ma'aman dzakarahu sallallahu alaihi wasallam matluban syar'an bi dzikri sayyidi. Berkata Jalaluddin al-Mahalli, al-adab serta orang yaitu dengan menyebut kata-kata sayyidina, dengan kata-kata sayyidina. Fa fi hadis Susayyani qumu ila sayyidikum ay Sa'd bin Mu'adz, berdirilah kamu kepada pimpinan kamu yakni Sa'ad bin Mu'adz. Wa syadatu bil ilmi wad din, orang itu disebut sayyid apabila orang itu berilmu dan beragama. Sayyid. Tapi hadis ini kumu ila sayyidikum ay Sa'd bin Mu'adz wa syadatu bil ilmi wa qaulu musalli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fihi al-ityan lima umirna bihi wa ziyadatu al-ikhbar bil waqi' alladhi huwa adabun wa afdalu min tarkihi. Adapun perkataan orang yang berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, padanya itu mendatangkan dengan apa yang diperintahkan kepada kita, yakni menghormati itu pemimpin kamu, dan menambahi itu menghabarkan apa yang terjadi, yang mana menambahi kata sayyidina itu adab, dan abdab itu lebih afdal daripada kita meninggalkannya. Bima yadharu minal hadis sabiqi, intaha kalamu Ibnu Hajar kutu wa ma yastadilu bihi lidzalika ma hakahu bi akhiri wa sujudi jamul al-adhkaril waridati bihi wa hadha batilun qat'an fa inna khilafu amalin nas wa lam yastahsinhu ahadun min ahli ilm wa huwa bid'atun wa illam yataridha tanaqusun wa farqun baina mutamasilani. Asalis anna sahibaha yang bagi lahu ay yustahaba lil musalli wa tali ay yajma'a fi tilawah wa shalah wa kharijha. Qalu wa ma'lumun anna al-muslimina muttafaquna ala anna la yustahabu dhalika lil qari'i fi shalah wa la kharijha idza qara'a qira'ata ibadatin wa tadabburin. Innama yaf'alul qurra ahyana liqasdihim bidzalika ibda'an wa il-qira'ati wa ihatati biha واستغرار فيها وتمكن من استحضارها عند طلبها فذلك تمرين وتدريس لا تعبد يستحب لكل قال وقارئ وما هذا فبذلك للناس كلام ليس هذا موضعه بل لشروط حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك. وكأن الداعي إذ قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا ومرة كبيرا جاز ذلك. وذلك المصلي على النبي مرة بلفظ هذا الحديث ومرة بلفظ الآخر. وكذا إذا تشهد فإن شاء يتشهد بتشهد ابن مسعود وإن شاء تشهد بتشهد ابن عباس وإن شاء بتشهد عمر وإن شاء بتشهد عائشة. وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وإن شاء insya'a bistiftahi Umar radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in wa insya'a fa'ala hadha marratan wa hadha marratan wa hadha marratan. Wa kadzalika idza wa rafa'a ra'sahu min
ruku in sya'a qala Allahumma rabbana lakal hamdu wa in sya'a qala rabbana wa lakal hamdu wa la yustahabbu lahu ahadun ayyajma'a baina dhalika ka'akulih. Qad ihtaja ghairu wahidin min al-a'immati min Syafi'i ala jawadil anwa'il ma'thura bitashahhud wa nahwi bil hadis alladhi rawahu ashabul sahih wa sunan wa ghairihim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unzila al-Qur'an ala tis'ati ahrufin. فجوز النبي القراءة بكل حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه شاف كاف ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد. Wallahu a'lam. Maksudnya masalah kata-kata Sayyidina itu ya karena satu saat kita membaca misalnya ada membuat lafaz Sayyidina atau kata terserah aja. Ada riwayat misalnya membuat di kata ada membuat Sayyidina silahkan, hendak membuat kata-kata Sayyidina itu silahkan. Dan bacaan-bacaan seperti itu juga ada yang masyhur. Misalnya baca tasawuf riwayat daripada Ibnu Umar, mungkin kita baca seperti itu. Atau riwayat daripada Ibnu Mas'ud, lafaz tasawuf silahkan. Artinya apa yang ada di dalam hadis Nabi itu kita hendak mengamalkan satu-satu atau sekali-sekali itu silahkan. Dan seluruh amalan yang lain pun yang maksur ujar sini bisa kita amalkan. Tahiyat yang berasal daripada Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Umar, atau riwayat daripada Siti Aisyah, atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rabi, yang keempat, bicara masalah lafaz Sayyidina tersebut. Anna Nabi lam yajma baina tilkal afadhi mukhtalifi anin wahidin imma yakuna qala hadha maratan wa hadha maratan ka alfadhil istimta wa tashhud wa athari ruku wa sujud wa qira'at ba'u salama yaqtadi an la yajma baina mabah yuqalu hadha maratan wa imma yakuna rawi qad shakka fi ayyi alfadhi qala fa inna tarji'in da'i wa biha sara ilahi wa illam yatajir indahu ba'da karena mukhayyiran bainahuma wa lam yatra lahu jam'u fa inna hadha naw'un salisun lam yurid ala nabi fa ya'udu al-jam'u baina tilkal afad anna wahda ala maqsudillahi bil ibati li'annahu wasana mutabat rasul fa fa'ala ma lam yab'ahu qat'an wa mithalu ma yadraja fihi ahadul alfat hadithul istikharah fa inna rawi syakkun hal qala nabi Allahumma in kunta ta'lam anni anna al-hadama khairun li wa sayya huwa qawluhu wa aqibati amri li'annahu ajilul amri fa ajil wa huwa madmunu qawluhu dini wa ma'asi wa aqibati amri fayakunu jam'u bainal ma'asi wa ajilil amri wa tikraran bi khilafi dzikril ma'asi wal aqibah fa innahu la tikrara fi fa innal ma'as wa ajilul amri wal aqibah ajilu wa min dhalika ma thabata an Muslim annahu qala man qara'a asra ayatin min awwal surah Kahfi usima min fitnati dajjal rawahu Muslim wa ikhtalafa fi qala badu man min awwal surah Kahfi wa qala badu min akhiriha wa bi kalamiha fi sahih walakin at-tarjih liman qala min awwal surah Kahfi. Ada hadis Nabi yang lain. Inilah hadis Nabi yang lain, barang siapa membaca 10 ayat daripada awal surah Kahfi, maka aman ia dipelihara ia daripada fitnah Dajjal. Ada yang riwayat yang lain 10 akhir daripada surah Al-Kahfi.
Lakin atari man qala min awal surah, tapi yang kaul yang rajih yakni awal surah Kahfi, lianna fi sahih Muslim min hadis Nawas bin Sam'an fi kisah Dajjal, fa idza ra'aitumuhu faqra'u alaihi fawatir suratul Kahfi wa lam yakhtalif fi dzalika. Hada yadullu ala anna man rawal asra min awal surah hafiz al hadisi wa man rawa min akhirah lam yahfadhu. Dan orang yang mengatakan yang masuk 10 akhir dari surah Kahfi itu mereka tidak menghafal, itu akan hadis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. توصل إليك بالحمد لحاجاتنا والمسلمين وصلى الله عليه وسلم.